Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Médard Kala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. redoutable défenseur de la saine doctrine, Grand débatteur biblique. dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, Auteur de plusieurs enseignements. a confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ apambola moko na moko. Amen. Vraiment nzamba zali malamu mingi. Mungu anakuya wawema kabisa. Parce que asepeli aussi kopesa biso sumu kona lelo. Ndio anaitia kutukaburia tena siku ya leo. Zalaka na kimya mingi parce que nzamba zana ngambo na yo. Kuya na ustare kabisa njoo Mungu akuya upande wako. Tango bato wa mokili bazomitungisa mingi na makambo na bango ya mokili. Wakati bantu wa dunia bena fadhaika na mambo yabo ya dunia. Yo zali kubundana pona kuluka vivre la sainteté. Wewe unatafuta unakombana njoo ishi utakaso. O renoncer na mabenyo se kokolanda yo. Unakatala bibaya yote unaweza kukufuata. Pokende liboso. Njoo endelee mbele. Un grand secret Siri kubwa na o chemin. na mwi barabara. Quel que soit le problème comme milieu faut talaka vers Christ. Ingawa mambo yote itakufikia inabidi wewe angalie kule Yesu Kristo. Quel que soit morsure ya serpent ou izalai ko soit mutu na désert. Ingawa ile kulumiwa kwa nyoka ile muntu alimula mujango. La recommandation ezaki tout simplement regarde le serpent qui est sur la perche. Ce n'est que ça. Ile agizo ilikuwa tunuwe utambue ule nyoka na washaba na nyanyuliwa. Soko tali le serpent qui est élevé. Kwa unatazama ile nyoka alisha kunyanyuliwa. Quelle que soit la morsure salemaki. Kwa ukweli ingawa kile kidonda waloma nyoka kuluma, Tu seras toujours guéri. utaponeshwa. En dehors de Christ, Nje ya Kristo, mutu ako soutenir yo azate. muntu anaweza kukushika mkono anako. C'est le seul soutien dans ce chemin. Yeye ndio anakuya mshimamo yako mwi barabara. Esengeli surtout ba ko se fortifier. Inabidi ujikaze. Que tout ce que tu vis, le Seigneur connaissait ça. Yote unaishi leo wa milele alijua tangu zamani. Et le Seigneur yende atrasaka des choses selon que azana makamba kosala liboso na yo. Na Mungu yeye ndio anafanyaka mambo kulinganisha vile anapenda kufanya juu yako. C'est lui qui a fait la vallée, il a fait les sommets de la montagne, il a fait des plaines. Ula alifanya mabonde, alifanya milima, alifanya bile biwanza. Atalisaka yo que telle est la vie de l'homme. Ile anaonesha njia na kwa maisha ya mtu. Izana tangu soko bikane tozo vivre descente. Kwa wakati nyingine unaweza unakuwa unaishi Ozo forcer des choses qui dans la roulette. Una kazisha bintu biendelee kumbele. Izana tango ozo le kaneti ki ozo monter la montagne. Kuna kwa wakati mwingine unakazisha njoo pande mlima. Ozana tango ozo mona parfois tu es sur la plaine. Wakati nyingine unaona unakuwa mule mkiwanza. La manière où Dieu a créé. Mfano ile Mungu aliumba. Telle est la vie de l'homme sur la terre. Ile ndio inakuwa maisha ya mtu pa ulimwengu, pa dunia. Et c'est pourquoi
En Israël, njo kule ndani ya Israeli les enfants de Dieu savaient toujours que le Seigneur ayaka en aide à la postérité d'Abraham. batoto ya Mungu bajua sa Mungu anakuya kusaidizi kwa uzao ya Ibrahimu. Ata bake captivité, Hata kama wanaenda kule kubutumwa bayebaka ke seko na seko bakosuka na captivité wana te bakobimaka. banajuaka kusema vipande bishu tutatoka mpaka C'est comme mfungwa. ça Israël. Njo vile Israeli Yango Micha azoyemba ye moko na Miche 7. njo kule Mika iko naimba mu Mika sura Alors 7 ne te réjouis pas mon ennemi. anasema usishikia furaha adui Na yangu, makambo nyonso ekomeli ngai. mambo mbaya yananifikia. Mais je te promets que le Seigneur sera toujours ma lumière. Mimi nakuajia kwa masa wa milele atakuwa C'est ça, nuru Juif. yangu. Njo Muyuda, Ozola na malam, Dieu fait comme ça. Muyahudi njo vile. Quelles que soient les ténèbres qui envahir, Dieu sera sa lumière après. Ingawa ile giza itamzunguka, Mungu atakuwa nuru yake. C'est dans Michée 7 à partir du verset 7. Inakuwa mu Mika sura 7 kwa Donc, mstari ya 7. un juif Ni kusema Muyahudi azana confiance epai na oyo abengaki. anakuwa na ile imani wala ile hakikisha ule alimuita. Et la grande chose oyo esengelesana na kati na yo c'est la prière. Na kintu kuwa inabidi kuwe ndani yako ya malombi. Avoir l'habitude ya ko se confier pa Nzambe. Ukuwe na ile zowezo ya kujitoa ndani ya Mungu. La koyeba ko assister yo davantage. Ula atajua kukushika muketo. Nazota iso toujours que juif ayeba que le Seigneur akoyeba ko garder. Nakwambia sa Muyahudi ndio anayuaga sa Mungu atanichunga paka. C'est lui qui est dans la foi ayeba que le Seigneur azana pour défendre sa cause à cause de l'alliance. Ule anakuwa ndani ya imani anajuaga sa Mungu atamshindia juu ya ile inakuwa agano yake. Tu n'es pas seul. Hauna peke yako. Et ne crois jamais que tu es seul. Na usiaminie kama usema unakuwa peke Le yako. Seigneur est avec toi. Wa milele anakuwa nawe. Et il veille sur toi Na anakutazamia pour accomplir ses desseins. juu atimize ile mipango Le yake. dessein éternel kazana ngo likolo na yo Ile mipango ya milele anakuwa juu yako. dépasse toute chose. Inashindia bintu vyote. Je te dis dépasse tout. Inakwambia sina shindia Le vyote. dessein que le Seigneur azana ngo likolo na yo. Ile mipango wala ile Mungu anakuwa juu yako. Là il faut salaka nango na kati no makasi. Inabidi kuwe ndani yako kwa nguvu Et kabisa. puis à tout problème Kwa mambo yote oye koko tombo malikolo na yo, ile naweza kuinuka juu yako. se souvenir toujours na ba promesse Nzamba pesa yo. Wazi kukumbuka ile mahaji wa milaro kukaburia. Ndengo zawana oza toujours na makambo Nzamba pesa yo. Vile kupana unakuwa na mambo ile Mungu asikukaburia. Même tango zalaki mupagano. Hata wakati ulikuwa ule Le Seigneur mpagano. ayaka pe alobi. Wa milaro kwa anasema, Ayebisi yo. anakuambia Mais jusque là ozakina na Saint-Esprit. kule au kuwa na Roho Mtakatifu. Mais Dieu azalaki toujours kosimba yo. Mungu anaanza kushika. Parce que alobango na Isaïe. Njoo alisamu Isaya. Alobi nazali kosimba yo avant que yo yebanga. Alisema C'est comme ça qu'il dit à kushika Isaïe. kabla wewe ni yue. Njoo anamwambia Isaya. Na Isaïe 45. Isaya 45. Alobi nasimbaki yo avant yo yebanga. Anasema nini kushika kabla wewe ni yue. Donc même temps ozaki na ba doctrine wana mabe wana. Hata ukua kwa bitulu kule. Le Seigneur même te donné aussi des songes. Bwana anakupa mandoto. Yaba makamuso il faut vivre dans la suite de temps. Ile mambo ilibidi uishe mashiko ya kumbele. Ozola na malam. Amen. Le Seigneur te parlait. Wameanza kusemezea. Atati lero zalaki na mateya mabe wana. Hata wakati ulikuwa na mahubiri ya bongo. Na kati ya doctrine na mabe. Ile madini ya buchafu. Le Seigneur azalaki koya. Wameanza kuya. Alobeli yo. Anakusemezea. Ozola na malam. Amen. Dieu est grand. Mungu ni mkubwa. Confiance wana un fils du royaume azalaka nango toujours. Ile tumaini mtoto wa ufalme anakuwa nayo kila wakati. De mon côté ta unazalaki na doctrine ya salité. Mkungambo yangu wakati nilikuwa mule dini ya uchafu. Un jour l'ennemi azalaki na besoin effacer sur la terre. Siku moja adui alipenda kunishimisha bulongo. Le Seigneur apesi nga ndoto moko naibaki makambo Nzambe te. Pale siku ya tamba Mungu anikaburia ndoto. Na loti ndoto moko. Nalota ndoto moya. Naibaki pe explication nango. Mimi sikuyue tafsiri. Nalamuki na tongo. Nalamuka asubuhi. Kwa ntango tozofana na matete. Kote wakati tunaketi. Maintenant na komo kende classe na nzela. Minda ku masomo barabara. Nayoki une forte voix olobelanga neti mutazo yebisanga maboy. Mimi nasikia sauti kubwa inaniambia kama mtu anasemea karibu hivi. Mais yo ozolinga koyeba te songe oyo olutaki kolota. Wewe uyue kuitambua ile ndoto ulota. Na tourner na mwana. Nayoki ma voix ilobi ba Nasikia sauti yasema. Yo eza makanisi nanga na Mawazo tu. Wana mpagano. Pale kumo pagano. Deuxième voix Yesus. Sauti ya pina kwa Mais ozolinga koyeba ndoto ilotaki te. Haupende kuyua ile ndoto originota.
Mais oui, makambo nini huyu? Sasa ni mambo mengine sasa. Atuna bina zaka. Sure, nipe mimi moyo. Sasa na continue na Mimi ngakana tena. class. Troisième fois hii encore. Mara ya tatu inakuya. Uzuni ngakoiba ndoto lota kitewa. Haupende kuya ndoto lota. Mena na tele mina numuke. Ninashimama pole pole. Après na bandolo bandit dazolo bana muninga na mutu. Hapo nasemia sasa. Ngabi tala. Unasema sasa ndio. Ngana yebi ku expliquer ndoto te kozomona. Angaramishi yo kufasiria ndoto pana nyona. Pona mona ki komi ku ambetenga. Unaanza kunyuji sasa. Salobi na yebi ku expliquer ndoto te. Nasema mishi yo kufasiria ndoto. Na monaki na banika koloba na monaki eloko boy. Na samira na tukintu. Na monaki eloko boy. Mino na hiki. Na monaki eloko boy. Mino na hiki. Na yebi ku expliquer ndoto te. Mishi yo kufasiria ndoto. Epesa inga na kanda ndenge na zakoyo kande kwa. Inampasha makali ya sistema mwingine endelea. Continue na zota bola nanga. Mimi endelea. Après ya bandi koloba. Kisha nazo niambie. Écoute alors l'explication du songe. Kia sasa Wala na ibaki Bible te. Parce que Biblia abadi kopesa nga explication eloko moko. ananifasiria kitu kimoja kwa kimoja kwa kingine. Albi omoni eloko mona kiboy. Sasa unaona kile uliona? Eli koloba boy. Inasema hivi. Ndio vile. Eloko mona kiboy. Sasa kile ulisema unaona hivi koloba boy. Inasema hivi. Omoni eloko mona kiboy. Sasa ile kile uliona? Ingo talisa voiture. Inaonesha motoka. Gari. Mazda ya couleur verte. Inaonesha motoka ya Mazda ya couleur ya masomo. Leo ndeko zokende bona zela classe hivi unaenda masomo. Mazda ya couleur verte ningako tout falo kufa. Motoka ya couleur verte il faut kukonga ukufe. Mais lokolo nazana un programme likolo na yo kufatende yango na yeki ko révéler yango. Vile mimi nakuwa na oroza njuu yako na kwa kufungulia mambo njoo shikufe. Juste soko kufi napota kufa. Leki na yo azana ba Congo akoya lobby. Ule ndugu yangu kwa ba Congo atakuya. Akoya kokuta kisho kufi. Atakuya anakuta ushakufa. Yango mona kina kata songe wana ndio ndani ya ndoto un serpent vert suyo nyoka wa mayansoma alikuluma mais bakoki ko guérir yote aba barishinda kuponesha. Après le bi kisha nasema c'est koyoka kaona je reviens c'est vrai je reviens bientôt. Asa ile ashitaka narudia vya kwenda narudia voyez que na sauti nende akamwongeza sérieux nasema mambo yako ya sérieux na continuer na ngai mimi niendelea bala moko pena kombi kerie pana ngino 400 kotala mimi nafika fashima na fio kata bila kuona Mazda peso ya motoka na yango faut intervenir mais ya sauti na kwa tena bisa yango yango kile kitu nilikwambia kio hiki na ukaka somo nishikia na kokisu ko kende okota classe te na kena famille moko na ibana kina bango na fandi kaka asinishikia boka na zakaka ko kozungela pension na yavua wana nishikia boka shukuni nataka kumasomo nenda kujama mambo karibu pale tangu nazongi na ndako sauti arudia na ABC bango bango ndio songalo bike wakati ala kunyola ambia wote leki nanga wana kade na biso komone Benjamin na muloko wetu wa mwisho na ABC bango ndio sana ndako lobi Benjamin kuya na masa kesho Benjamin atakuya basi kingana na babi ago yao saa nini za mfano na class inakuwa wakati kufunda yazo tanga na ba Congo à peu près 120 km yeye unafunda kule ba Congo inakuwa ku ngalo bina ABC bino lobi akuya na mbasa kesho atakuya frère ndugu lobi aye kesho anakuya webita na Monica komi wakati anafika e komi conforme na magambo na monaki inafika inambata na moni mage na lobi ngamba nakata mutema ke alingao ya kutebembe nasema alipia na kama ndo lela no shaku no shanga na le sérieusement ngamo ko na chapa mimi na ria donc c'est que en réalité c'est là il a ngeli ngalo bateke j'avais le Saint-Esprit je n'avais pas le Saint-Esprit ai usende ilikuwa roho mtakatifu ile fashi mishukua na roho mtakatifu soki na tawana na ndoto nangana lotaki na kufi na kia enfer kama mwili wakati ndio lote ngani ilikuwa mimi na mugeena parce que le salut il faut croire kuokovu inabidi kuamini ozola na malamu amen mais j'ai annoncé quelque chose miri sema kitu kitakuya j'ai dit aussi que mutako ya lobby miri sa muntu atakuwa kesho asubuhi et puis aye na anakuya jua une voix m'avait parlé juu sauti wali nisemezea à ce temps-là kwa ile wakati zambe mambo ya Mungu kina te mais eloko erasira kinga wana kitu kinipatia il m'a dit vraiment que il va revenir arniambia usema atarudi alors jour anta nazongaki ile siku wakati ndio senga courage na tanga apocalypse nyonso kobanda verset 1 chapitre 1 tina suka ile na tangi parce que alobaki il va revenir wakati ndio nyuma ya kitabu ufunuo na soma c'est la première fois kaza mara kwanza na tangi ngamoka après na apocalypse ndio sasa
atarudia. magambo yangu kozala somo Sasa mambo itakuwa ya kushangaisha. kozala somo Itakuwa ya boka. donc na lelo na peta ibaki na lelo komote Mimi sikuwa hata kitu mais kimoja. natangi na yuki yako ka somo Mimi nasoma tu nasikia magambo kozala boka. somo Nasema mambo italeta boka. mais ce qui simbaki ngai Ile ribamba. ezake ma voix m'avait dit que je reviens bientôt. Ni ile sauti niambia nitarudia. Donc c'est que Ni kusema avant même que yo yeba nzambe nzambe asimbaka yo déjà. ni kusema wewe kabla wewe uyue Mungu alikuwa kushika. Yo kokozala na ba message plus que kutonga na pesi yo wana. Wewe unaweza kuwa na mijumbe ile kushinda na kukaburia. Mais tango salaki pe païen, Wakati kwa mpagano le Seigneur a défendu ta vie parfois na wakati makambo makasi. Mungu alinda maisha yako mambo moya nguvu. Même na kata ba maladie ya makasi. hata magonjwa moya nguvu Mungu Na kata ba programme ole l'ennemi azaki nango ya kuluka ku effacer yo. mipango ile shetani alibeba njoo kukua. Mais Dieu t'a défendu. Mungu Ce alikushika. n'était pas à cause de tes œuvres. Haikukue njuu ya Non, matendo non, ne yako. pense pas ça. Hapana. Eza œuvre moko te yo sali ke nzamba bandi ko betela ko maboko. Non. Hakuna kazi ilifanya Mungu anza kupigia mikono hakuna. Mais parce que dans son amour, Juu mapendo il a yake toujours eu un programme où il y a zanango likolo na yo. anakuwa na mipango ile anakuwa nayo juu ya kichwa yako pale. Et il tient à sa fidélité. Na anashimamia ile mwaminifu wake. Il tient à sa fidélité. Anashimamia ile mwaminifu wake. Parce qu'alingakate azala comme un fils de l'homme pour mentir. Ashipendaje kuweka mwana wa watu ula anaidanganyaka. Parce que tant atalisaki même des grâces de David, Wakati anaonesha ile manema ya a se Daudi. posaki question. Anajiuliza swali. Mentirais-je à David moi? Asa mimi nitamdanganya Daudi Non, mimi? non, non. Hapana. Na ko kosa ete. Sitaweza kumdanganya. Parce que oyo ngana lobi na ko accomplir ngo na bobimba na yango. Juu nilisema nitaitimiza mutele. Donc likambo tozala ngana ngo pa nzambe ezake le Seigneur. Même si tu es infidèle, le Seigneur restera toujours fidèle. Ile mambo tunaanana kwa upande wa Mungu hata kama sisi tunakuwa hatuna baminifu yeye anabakia mwaminifu. Yango na Romains 3 lobi. Njoo kule Mwarumi sura 3 anasema L'incrédulité de l'homme n'anéantira jamais la fidélité de Dieu. asira moyo mgumu ya mtu haezi kufunja ile ya kwa uaminifu wa Mungu. Le Seigneur finira toujours à te ramener tia kokisa ton programme sur toi. Mungu atafika pa kukurudisha barabara njoo atimize ile mpango anakuwa nayo juu yako. Finira toujours ya ko contraindre yo nzambe. Atafika paka kushimamia Kwa kokisa sa mission. njoo atimize ile kazi yake juu yako. Lokola le Seigneur, Vile Bwana il savait qu'il y a un programme ya kolata la chair, vile alikuwa na oroza na mipango kuvala mwili. aya a prêcher, Akuya ubiri. a annoncé tant na biso ya église. Aoneshe atangaze wakati ya kanisa. Et puis atalisa que il y aura des gens oyo bakozala comme ba moqueur. Aoneshe kusema utakuwa bantu bale wataanza kama kuchekelea. Ekozala na temps oyo batu mabe kotonda makasi. Kutakuwa kipande kima bantu bubaya utajazwa Mais kabisa. kozala aussi na race élue de Dieu. Utakuya ile mbegu mwenye kuchakula ya Mungu. Mais pour atalisa que Jua oneshe ya la kusema. race élue ya kozala sauver ne fort na été. Jua oneshe kusema ile mbegu yenye kuchakuliwa haitaokolewa kwa Ata nguvu yake. bakei ye. Hata kama banamubu. Akozala sauver ne fort na été. Hataokolewa kupitia nguvu Nde yake. atia mouvement likamba lote. Njoo anaweka ile matikiziko kule Loti. Sodome Ule Sodoma. ezalaki na une vie contraire à la vérité. Kulikuwa mji mmoja ilikuwa kinyume na ukweli. Bien sûr, Lot était le juste. Hata kama Loti alikuwa mwenye haki. Mais Lot, pour être sauvé, et dépendant qu'il n'a été parce qu'il tardait toujours dans la ville. Loti kusudi aokolewa haikulinganisha na nguvu yake. Njoo alikuwa na C'est la main de Dieu qui a arraché Lot pour Bimisae. Ni mkono ya Mungu yule mlokota Loti. Dieu voulait prophétiser quoi? Mungu anaanza kutabiri Tu nini? peux être juste. Asanaweza kuwa Mais pour muhaki. être sauvé, Juu ya kuokolewa. on s'échapper dans des désastres. Juu C'est sa main. Wende Ne pense pas que c'est ta vita. Ni mkono yake ana waki Qui wako. est un ordre moko alors on a la sauver. Jamais. Sasa unakuwa na Au oda tarder moja na hivi. kutourner. Mimi nitaokolewa C'est ce que pana. Dieu a dit. Utazunguluka fasi moja. Ce n'est pas pour rien il a mis ça. Aina kwa bula alisema vile. Alors il dit, Anasema le temps des fils de l'homme est comme temps à l'autre. asema wakati ya mwana wa mtu itakuwa sawa Il wakati. faut voir comment le salut est venu. Inabidi uone vile Chez les wokovu justes. ulikuwa kwa mwenye Est-ce que cela haki. est malin? Amen. C'est ça, Dieu fait des choses Mungu anafanya vitu. pour nous faire comprendre yo. Jua kueleweshi. Que yo oyo za na temps oyo eza comparable na temps de l'autre. Wewe unakuwa mwi wakati nalinganisha na wakati. Sache que c'est la main de l'Éternel qui te prendra pour bomba yo. Jua sema ni mkono wa milele akubeba njoo kufuchamishe. Parce que Dieu t'aime. Juu Mungu anakupenda. Que le Seigneur apambola richement. Amen.
Nazui texte na biso ya 1 Chronique chapitre 3. Nabeba usomi yetu ya leo ya mambo ya siku ya kwanza sura Le ya 3. verset 15. Mustari ya 15. Comme déjà tolobelaki sur les 2 déportations Sawa vile d'Adam. tuzemezea njia ya mafungwa mbili ya Adam. Et tokene maintenant ko toucher un peu sur les 4 fils de Josias. Tunaenda kugusa kwa wale wana 4 wa Josias. Parce que nyonso il faut toyeba yango lokola toyembaka banzembo. Hii yote inabidi tuitambue vile tunaimbaka mwimbo. Souci na biso ezaka enseignement oza na facilité ya koloba yango. Shaka yetu ni wewe kuanze kuimba mafundisho kama Mungu. Tozotanga yango 1 Chronique 3 verset 15. Tunasoma mambo ya siku ya kwanza sura ya 3 mstari ya Fils 15. de Josias. Wana wa Josias. Un frère a comme la biso na tableau. Duku mwatu andiche ku Joshana, a comme Joshana. Fils de Josias, baza 4 fils de Josias. Joshana mwana wa Josias. Duku ine. Joshana, le second, Jehojakim, Wa pili anakuwa ni Jojakim. le troisième, Sédécias, Wa tatu anakuwa Sedekia. le quatrième, Shalom. Na wa ine anakuwa Shalom. Et puis, tozui Jérémie 22, Tunabeba Yeremia sura ya 22. 1 Chronique 3, verset 15. 3 au verset 15. Jérémie 22, Kitabu ya Yeremia 22. verset 11. Mstari ya 11. Car ainsi a dit l'Éternel Tazama wa milele alisema hivi sur Shalom, juu ya Shalom fils de Josias, mwana wa Josias, roi de Juda, mfalme wa Yuda, qui régnait à la place de Josias, ule alitawala pafasi ya Josias son père, baba yake, et qui est sorti de ce lieu. ule alitoka muhiyo muji. Nabakisi le verset 12. Ninaongeza mstari ya Il n'y 12. reviendra plus, Asitarudia, asitakufia muhiyo mais pande. il mourra dans le lieu où on l'a transporté, Atakufia kule kubutumwa et il ne verra plus ce pays. na asitaona hiyo muji. Que le Seigneur a béni cette lecture. Amen. Au commis Shalom, Shalom. 4e. Totalisaki déjà Tushakuonesha que Dieu fait tout pour un but. Mungu anafanya vyote na lengo Et moja. puis nasepelaka mingi Na afurahiwaka parce que Nzambe apesa biso déjà esengo juu Mungu anaisha tukabla ile furaha kati ya kofongolela biso sa propre parole. muile wakati anatufungulia neno lake. Nasepelaka mingi pour le Seigneur apesa biso l'interprétation de la vérité. Na afurahiwaka kule Mungu anatukaburia ile tafsiri ya Ça ukweli. c'est une grâce. Inakuya ni Ça neema. dépend ni de celui qui court, Hailinganisha ule anakimbia mbio ni de celui qui fait, wala ule anapenda. mais de Dieu qui fait miséricorde. Kwa Mungu anafanya wema. Si le Seigneur a jeté le regard sur yo, Kama Mungu anakuangalilia, asepeli na yo, anakufurahikia. effectivement koya kupesa la parole. Kwa ukweli ataukaburia neno. Parce que l'écriture est sur le baboye. Juu andiko nasema hivi. Bozali erré parce que Dieu a jugé bon. Donc, Dieu a jugé bon de vous donner le royaume. Donc, et son propre jugement nae. Mnakuya ba eri njuu Mungu alibeba ile mpango wa mikaburia ufalme wa Mungu. Amisambi sina likambo lingo mona. Yeye mwenyewe Ngasala anajukumu anasemezea. anasemezea. Anasikia Albi furaha. na lingi na pesa bato yo parole. Asemena sikia furaha kubakabura bantu neno. Yeye peke yake. Débat posa aussi, est-ce qu'en Dieu y a-t-il de l'injustice? Banauliza Mungu nakuya ile Balbi loin de là. inakuwa injustice mbali na Il hiyo. fait grâce à qui il fait. Anafanya neema kwa yule anapenda kujalia neema. Il endurcit qui il veut. Anafanya moyo mgumu yule anapenda kwa moyo. Osora na malam. Amen. Ah. Dieu fait ce qui lui semble bon. Mungu anatimiza ile ampendeza yeye peke yake. Donc, dans le total, ça va kitoko nzamba sala pona yo.
kile tunaonesha kusema kintu cha kizuri Mungu C'est le anakupatia. fait qu'apesa yo bato yo pe bazana grâce bate yo la parole. Ni ile mfano ukabura bale bantu peko na neema bakubiri neno. Parce que ceux qui osent bato bazana grâce de Dieu bate yo la parole. Kama una bale bantu peko na neema ndio bakubiri neno. Vraiment okokutana nena bato bazobunda soki na nkoi. Utakutana bantu ya kumana kama na simba. Donc soka simba écriture azokokata kokende liboso te. Kama na maandiko asiweza kuendelea. Donc ezana bato mususu bazoteya. Wakati ibe na ubiri. Ombiyoki mawa pe pasi. Unashikia buluma na après conclure que c'est Dieu qui juge bon ya kopesa telle la parole telle aboyeli les paroles. Kisha unasema ni Mungu mwenyewe anapenda unikabura mimi neno na mimi mwingine. Mais yo Dieu a sali grâce à pesio parole. Wewe Mungu jalia neema ukaburia neno. Et c'est pourquoi Jokule na kati na yo ce qu'il faut faire. Ndani yako inabidi ufanye. Il faut yeba ko rendre grâce d'abord en Dieu. Inabidi kurudisha shukrani kwa Mungu. Et aussi ko prier pour les autres qui sont dans la captivité. Na uombe bale wanakuwa mbufungwa. Parce que nous avons nos frères qui sont dans la captivité. Tunakuwa banduku yetu beko kubufungwa. Bazana captivité na kata enseignement mabe. Banakuwa kubufungwa mafundisho maya bongo. Il y a aussi les enfants de Dieu là-bas. Kunakuwa watoto ya Mungu kule. Oyo balobi que c'est que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Bale Biblia inasemaka Mungu alibajua tangu zamani na alibatangulishia. Mais l'étape que nous attendons, na ile kipindi ceux qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Sasa bale alibatarisha tangu zamani alibaita Donc tena. nous à cette étape là, Tunachunga ile kipindi abenga aussi bandeko na biso mususu bao baza dans la captivité. Aite ko bale banduku wetu beko mbufungwa kule mafundisho ya bongo. Afin que babima pe na molili, Jua toje kule kugiza. va rejoindre la position de la vérité. Ba kuwe kupande ya ukweli. Parce que tango azo appelé ndazo justifier. Wakati anaita ndio kule anatilia Azo watu. longola la condamnation. Anatosha ile hukumu. Il faut faire très attention. Inabidi ukieba hange. Alobaka toujours boye. Mimi nasemaka hivi kila siku. Kokota esika te po moni bakomi église des saints. Hapana kuingia fast tu wanajika mkusana watakatifu. Ezate so bakomi église des saints ou bien babiso awe église des saints DP comme église des saints. Aina saba kiandike mkusanika watakatifu njoo na kuya ikalo watakatifu. Quand on dit église des saints, Kwa nasema balobi d'abord Dieu est terrible dans les assemblées des saints. Banasema Mungu anakuwa mastajabu mkutano Et watakatifu. Dieu là c'est la parole. Mungu anakuwa ni neno. La parole les ont primés, les ont dominés dans les lieux. Na neno natawala mwile fazi Et que esika wana na pa ile fazi ezala ba serviteur, ikuye batumishi ezala ba fidèle. ikuye ba niminifu. La parole les a au-dessus de tous. Neno nakuya juu ya wote. Ah là c'est l'assemblée des saints de la Bible. Pale nakuya ikalo watakatifu ya Biblia. Là tango koti Wakati on unafika trouver ba Paul Bazali, utakuta ba Paulo ba wasoko Pierre pale. Bafandi, Utakuta ba Petro, okomona ba Jacques, utaona ba Yakobo, okomona ba Isaïe, utaona ba Isai, bazana même culte Batade, wana kwa mwile ibada. on le dit oui ça c'est vraiment la bonne église. Sasa oui, inakuwa ni kanisa vizuri. Parce que Isaïe awa azoki matazo sentir kaza à l'aise. Isa hapa shikimbie anajisikia vizuri. Parce que ça na bisika musoko trouver que Jérémie a vraiment mal à l'aise. Utakuta fasi nyingine Yeremia anakuya. A signaler pe Job que bakene na bango parce que bakufa na église ndenge wana twende huku hatuwezi kukaa mkanisa hii. Parce que Job soka fandi na église obandika otea. Kama Ayubu anakaa mkanisa unatuhubiri. Kwanza ndugu, mwana nzamba mona capacité frère. Mtoto wa Mungu asiteso wake. Avu mona pasi seke boy. Kama una mateso ndio ni shetani anakuloka. Job akosanti mara yasobi awangatina na ngisa te. Ayubu atakasa hapa. Seke bazo excommunier ngai. Aba nifukusha. Or ngai na yebike mon rédempteur se levera le dernier. Ule atangua sema ule mtetezi wangu atanuka wa mwisho. Ngai na yebike mes yeux le verront. Sasa mancha yangu tamuona. Miswa mutu mususu te. Mancha mtu mwingine hapana yangu. Akozala na yalobike awa vraiment balinga te na telle église. Kule Ayubu anasema hapa wanipende twende. Ozola na malam? Amen. Frère, awa za problème te. Hapana mambo. Baser magamba kolata bajipa milaye za te. Majipa mirefu hapana. Il faut lata bajipa mikuse yango ndeza bien. Voilà tout le mabintu tout le ndio. Là ozo mettre Paul mal à l'aise. Kule unamkimbisha Paulo. Or Paul alobaki, Paulo alisema, ce que tu as entendu de moi, ile ulisikia kwangu, ce que tu as vu, ile uliona, pratiquez-le. uyatende. Le Dieu de paix sera avec vous. Na Mungu wa salama atakuwa À nawe. comprendre que lisanga wana nzamba salakate. Ndio utaelewa sasa. Utoa telemela ka Paul. Ile wakutana. Yeba ke nzamba salakate na église ane. Ule mtu anapingana Paulo, yeye asa Mungu ana. Mais yemo kwa yebi ke bao ba contestaka bazalaka toujours. Yeye mwenye aliwasa bale wanabishaka beko wako. Mais alobi Na lakini la anasema dernier verset ya 1 Corinthiens 11, mwandiko ya alobi ya mwisho mwa Korinto. non pas les églises de Dieu.
asana makanisa ya Mungu ile. Les églises de Dieu contestent la parole. Mamisa ya Mungu haibishaki neno. Et se courbaka devant la vérité. Inashududwaka kuneno ya Mungu. Là omoni ba milliers nyonso wana. Ndugu tuna mafazi yote ile. Okomona batu bafandi dans les apparences. Una bantu wanekala mukujilanda. Bazo se consoler. Banakuwa benajifariji vya bongo. Frère, mupendwa, mutu moko akosa yote. Muntu ashikulanda ashikudanganya. Ezaka na mutu moko alobaka. Kwa baba muntu mwari sema. Na kei ko préparer libino place. Azaka moko. Naenda azaka moko. Kuifanyia fazi ni moya bure. Après na koya kozwa bino. Kisha baadaye itakuwa kumibeba. Azaka moko. Analala kwa muntu nani moya. wana? La parole de la vérité. Inakuwa neno ya ukweli. Mena yeye azobongisa sika. Yeye anakutengenezea fazi. Yozo telemela yeye. Wewe unapingana naye. Mena kwa yako zayo. Sasa sisi. Ayeko zayo pozo telemela parole. Kisha au basi ndio unasomea neno. Sika ya zaboza la paix. Jukule ekonomia naye. Pozo kansa bongo. Unawaza vile. Donc pozo kansa mabongo. Unawaza vile. Donc sika ya azali kula takuya akozala pena beso yozala po yozo telemela ye. Atakuwa anahitaji na ukuye pale njoo unapingana naye. Non, c'est moi qui parle de Dieu. Abamchekele yake Mungu. Un fils de Dieu, mwana wa Mungu. Une fille de Dieu, binti wa Mungu. Devant la parole à se courbaka. Mbele ya neno anainamaka. Andimaka s'effacer que la parole est allée. Anaitika kupotea neno nyanyulike. Yango moni dans la semaine aussi. Njoko tuna mukati ya wiki. Le frère Labri, le docteur de la parole, mwalimu wa neno frère Labri, ateki biso aussi que Dieu arutuhubira sa Mungu akoko faire passer l'enfant de Dieu dans des souffrances. Anaweza kupitia mtoto wa Mungu mateso. Ça c'est vraiment quelque chose qui va tout droit au cœur. Inakuwa ni kitu kinaenda kumoyo. Mais ça uniquement pour na elinga e former yo davantage. Inakuwa ni mulengo tu ikufanya vizuri. Parce que David, dans son côté, mungambo yake, azalaki kotali sabiso boyeke, anaanza kutuonesha hivi. Makambo nyonso zoyele yewana, ile mambo yote anamfikia fikia. Le Seigneur azoko exercer ye combat. Sa Mungu anamfundisha bukomvi. Enfin kaza la plus léger comme une biche. Njoo akuye akomwepesi kama ule. Donc toutes les épreuves oyo kotombwa. Ile mambo tainuka. Oyo nzamba kotombolela yo. Ile Mungu anaweza kukunyanyuliwa. Oyo ça non à cause de ton péché ndenge bensistaki. Ile aina juu ya dhambi yako ulitenda. Mais parce que le Seigneur a besoin de former yo. Njoo Mungu anapenda kukufanya vizuri. Oye bakeza pour ton bien. Yo asema ya kwenda Ezo rendre yo fort. Inakufanya kuwa wa nguvu. Ezo préparer yo pona makamso ko ya dans la suite de temps. Inakutayarisha kwa mambo itakuya mwakati ya mbele. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Et totalisaki par la grâce de Dieu. Na tuonesha kupitia neema ya Mungu. Tangu tozalaki kolobela aussi sur les deux déportations. Wakati tunaanza kusemezea njile mabufungwa mbili. Tozwaki Ezekiel 17. Tulibeba Ezekieli 17. Na kati Ezekiel 17, ndani ya hiyo andiko tozwaki ce texte, tulibeba ile andiko o tozomona bazolobela sur les deux rois ya Juda. Banasemezea njuu wa wafalme mbili wa Yuda. Donc roi Eliakim, mfalme Eliakim, et puis roi aussi Sédécias. Na mfalme Sédékia. Totambolaki par la grâce de Dieu. Tulitembea nayo kwa neema ya Mungu. Tozongaki na deux rois. Turudia kwa wafalme wa pili. Chapitre 24. Mustari sura ya 20. Tobandaki na ndo na deux rois 23. Tuanza na wafalme wa pili 23. On a touché un peu la vie de Josias mwa mukeme tokolobela ngo mingi lelo. Njoo kugusa kidogo ile maisha ya Josias tutazungumzia leo. Mais dans 2 rois 24, lakini mwafalme wa pili 24 tomonaki kuna tulienda kuona Joachim. Ula kuya Joachim. Mais Joachim, ule Joachim en réalité kwa ukweli azalaki mwana ya roi oya précédaki ye. Alikuya mwana ya ule mfalme, alikuya kabla yeye ayo. Donc le roi oya précédaki, ule mfalme anamtangulia oya azalaki Joachim. Ule alikuwa Joachim. Natalisaki bino que c'est Adam. Niwaambia sasa ni Adama. C'est ça la chose au tolobaki. Ndio kitu tulisemezea. Soki na kati na yo zo prêcher, kama ndani yako unakuwa na ubiri, ubiozo méditer par rapport à ba concordance, wala unakuwa unafikiria njia okotika la komona teke na kati ya bana ya Joachim ya Josias, hautafikiria mkuona kusema ule mkati ya batoto ya Josias Azali
munakuya Adama, âme ya Adam ezali, munakuya nafsi ya Adama, la chair d'Adam ezali. munakuya mwili ya Adama. Parce que yo soko ngo méditer chair, Wewe kwa unapenda kufikiria njuu ya ile akuya okozwa mwili. concordance aucun na lettre C, Unabeba patanisho, unabeba nuta C. obandi koluka chair otie ba verset na pembeni. Mwili unajika Maintenant wana ozo étudier ndenge koteya. njuu unafunda namna gani utahubiri. Okosote chair ezali na kati ya bana Josias. Utaluka mwili kupale. Yango nalobaki que Dieu, selon Hébreux chapitre 1 au verset 1, Njoo kule milisema Mungu kulinganisha na Waebrania sura ya kwanza mstari wa aparlaka kwanza. de plusieurs manières Anasemaka munamna ya mingi et de plusieurs reprises. na mukurudiriria mara ya mingi. Yango moni topesaki lolenge ya répétition de Dieu. Njoo kule ununa tunaleta mfano ya Mungu ya kuanzulula. Tozalaka na songe ya Pharaon. Tulikuwa na ndoto ya Farao. Tomoni ndenge Pharaon azwaki ndoto ya biloko oyo ezali lié na zoologie selon le monde. Tuliona bintu ile ndoto ya Farao inalinganisha na bintu ya banyama kulinganisha na dunia. Et puis tomoni ndenge azwaki deuxième songe eza lié na biloko eza na selon science ya monde botanique. Na anapata ndoto ya pili inalinganisha kulinganisha na sayansi ya bantu ile inakuwa na bintu ya majani. Effectivement, Pharaon tanga bimaki alobaki kazwi deux songes, azada raison. Kwa kweli Farao wakati anamuka mundoto anasema pokea mandoto mbili. Soki ake nango devant les gens, les sages de ce monde, kana enda ku watu wa hekima wa hapa dunia. effectivement bakoyebisa eza ya solo, Kwa kuwa tuambia sasa parce que ndoto ya liboso lotaki eza lié na science oyo ezo étudier les animaux, la zoologie. njua batasema ya kweli, njoo ndoto ya kwanza ulipata inalinganisha na sayansi ya bantu ile naangalia banyama. Et puis oyo ya mibale eza lié na science oyo la botanique, ezo Mais- étudier les arbres. Na ndoto ya pili vya kweli inalinganisha na sayansi ya bantu ile inalinganisha nafundaka michi. Mais tangu l'esprit de Dieu est ensemble avec Joseph, Wakati roho ya Mungu inakuya pamoja na Yusufu, alakisi na kati ya lecture na ye asali, anaonesha muusomi wake, abengi yango c'est une seule chose. anasema ni kintu kimoya. Eloko tosimbaki makasi eza nini? Na kintu libamba pale nguvu ni nini? Si la chose est répétée Asema deux fois, kama kintu c'est ça d'abord la phrase faut kama kintu inarudia mara mbili, si la chose est répétée deux fois, kama kintu inarudia mara c'est mbili, là ils ont envisagé que la chose est vraie et où t'es pas nzambe. inaonesha kintu ni cha kweli na kinatoka kwa Mungu. C'est ça la chose bimi na kati ya Joseph. Njoo kintu kitoka mkinywa ya Yusufu. Donc c'est que epai ya nzambe, Ni kusema kungambo ya Mungu. nzambe akozala na ngombe na verset moko, Mungu anaweza kuwa na ngombe kwa shairi moja hivi. akokolobela yango comme un arbre na écriture mosusu. Anaweza kusemezea mwandiko nyingine kama muchi. Yango moni totalisa bato ya église ya Saint des derniers jours, Njoo kuoneshaka kwa bantu ya batakatifu ya masiku ya mwisho. bato ebele babunga na makambo esalemaki na jardin d'Eden. Bantu ba mingi balipotea kule mambo yalifanyika kwa bustani la Eden. Parce que kolobela Adam asanganaki na Eve, Kusema Adam alipatana na Hawa, oyo ezali kotalisa arbre connaissance du bien du mal selon les gens là du monde. inaone banasemaka bantu ya dunia inakuyaka njoo inakuya muchi ya ufahamu ya vizuri na vibaya. Liteya wana euta kala. Ile mahubiri toka zamani. Joseph Smith ate yango. Joseph Smith alihubiri. Ke bosangani likambo esalemaki na jardin d'Eden wana. Asili mambo ilifanyika kwa bustani la Eden. O Adam na Eve aleki mbuma. O Adam na Eva walikula ile tunda. Ezaka mbuma te. Aikaleke tunda. Ezalaki basanganaki nzoto. Ilikuwa Adam anamjua bibi yake. Liteya wana ebandi na Branham te. Ile mahubiri kwanza ya Branham. Branham aza neti fils adoptif. Branham alikuwa sasa mwana Tokoloba. banamubeba. Baadopte na enseignement wana. Banamubeba mwile mafundisho. Parce que Joseph Smith ateyaki yango na 1800. Joseph Smith alihubiri mamia kule. Avant Joseph Smith, donc les prophètes et l'église, on va bien l'église des saints des derniers jours. Ule Joseph Smith anakuya ni ile kanisa itaka batakatifu wa siku ya mwisho. Doctrine na bango ba bengango ba mormon. Wanaitaka ile dini Livre na bango eza livre ba mormon. Ile livre wanaita ba mormon. Soko tu une question sur l'arbre à connaissance du bien et du mal. Quand on muuliza swali njuu ya muti A ya vous ufahamu ya expliquer vizuri que mbaya. Eve na Adam basangana ndenzutu. Eza Atabasema lite ya mormon. ile tunda Eza na livre wana. inakuya ni
Adam alitambua bibi yake. Wana napesa yango témoignage nga moko na tangango. Na litaka ushuhuda kwa mimi peke yangu ndio nilisoma. Nasenga kango de komoko boye na mona kae nango Natali. Nilombaka ndugu mwana mulongo. Ezana yoki te mutazoloba. Sikushikie mtu anasema mimi nilisoma Natalango na livre na bango. Mimi nilisoma peke yangu kitabu yabo. Uzora na malamu? Amen. Donc tant que Branham aye nango, wakati Branham anakuwa na donc le même ange atalaki Joseph Smith. Ule malaika mmoja anamtokea Joseph Smith. Le même ange aye kotala susu Branham. Ule malaika mwingine akomona Branham. Alors bango nyonso mibale. Bote ba oui. Parce que Branham atengo na 1900. Ju Branham arubiri ma 1900. 60 quelque. 60. Mais Joseph Smith atengo na ba 1800 quelque. Joseph Smith arubiri ma 1800. Alors maman na bango mata yango liboso ezali catholique. Maman bo kwanza arubiri mala kwanza ni catholique. Parce que catholique en réalité atalisa que ça ka péché saint. Catholique anaonyesha kwa sana ni nzambi takatifu. Sumu lisantu. Asa nzambi takatifu. Ozora na malam? Amen. Biso tena ba ngala luwa ba catholique makasi. Mimi na bashifuaka ba eda biso to ba kutanga quand même. Ba tusaidia kusoma. Ba faciliter biso na makambe bele weteli classe. Ba tusaidia bintu mingi masomo tu. Ba encadrer quand même ba population na lolenga d'études, classe. Bana saidia la classe. Bana saidia bantu kufunda. Wana en tout cas il faut jeter les fleurs na ngamu na bango ba fleurs na ngamu na bango. Kule ndio bashifaka. Na wetali science du monde. Tawatibia maua. Mais kota makambo nzambe ba yebi atamu kete. Mambo kungama mambo Mungu abata kidogo. Baza ba troubler moko. Ibi bonte uvuruko. O bazoro batu bazo tia mobulu na mai. Bango. Bato leta muvuruko mu mai. La parole. Muneno. Na bekol na bango ta tangaki. Comment ça wakati fundaka. Babe batalisaka très bien que il y a le péché saint. Ba atamesa wala nzambi takatifu. Bozaba na mikeme mwa to ebise bino ezati. Asemba to kiloko. Soko pusani pembeni abe ebisio ke ezalaki bosangani nzoto. Kama nachofa kwa karibu na ule mumpe. Osomona déjà la mère. Ya ba prostituée nyonso. Ate yakipa. Ule mama bakaaba bote alihubiri na yeye. Mais quand on regarde dans la Bible, wakati tunaangalia Biblia, tuzo comprendre que tunaelewa le Seigneur Bwana akoyi kolobela arbre, anaweza kusemezea mti. Mais tanga zoki ndiko répéter a répéter na forme un animal. Kama anaenda kuanzuru atasema hata mu hali ya nyama. C'est ça les écritures saintes. Jua na kuya maandiko takatifu. Yango moni aucun apôtre. Joko tuona hakuna hata mtume moja. Nos frères que je loue beaucoup na matin na bango. Banduku wetu bana na shifu sama mafundisho yao. Batikala kolobate ke arba connaissance du bien et mal ezalaki bien Satan. Abakwanze kusema sasa ile tunda ya kujua uzuri bibaya ilikuwa ni Satan. Bien ezalaki ou bien permettez-moi na lobana ba terme bango balobelaka bango moko bo mwasi inalaka muile misema wasemaka ule mwanamke. Donc toutes ces choses là bile bintu vyote c'est que bazo trouver kaka difficulté moko banakuwa ile mvuruko ile kigumu la façon dont Dieu répète c'est que ça namna ile Mungu anazulaka bintu foyiba kenzamba bomba nde vi wana jua sasa Mungu anaweka uzima ni kule la manière na ya ko répéter mfano yake ya kuanzulula nde ya bomba batu bayeba ka comprendre te jukula lifuchika bantu washelewe que le Seigneur apambola bino richement. Amen. Na kati ya kotambola na biso mu ndani ya utembea totalisaki que ce roi tunaona ule mfalme oyo na 2 Rois 24 ule ku wafalme wa pili 24 à partir à 10 kwa mstari ya 10 tina verset 16 kufika mstari ya 16 akendaki captivité aenda kule kubutumwa ensemble avec aussi Ezekiel na kati pamoja na Ezekiel ndani kule bazwaka ba vaillant guerrier ya ville barebeba basuja ya bukombe mumu bazwi ba biloko ya valeur na kati ya temple banabeba bintu ya bei ndani ya hekalu bazwi biloko ya valeur na kati ya maison du roi banabeba bintu ya bei ndani ya nyumba ya mfalme bazwi biloko ya valeur na ba maison ya valeur banabeba bintu ya bei manyumba ya bantu ya bei. Là total c'est qui bino lecture du Seigneur kule tunaoneshaka usomi ya Mungu ezala ikotel c'est que le roi là qui part inaanza kuonesha ule mfalme kunenda mbutumu il est l'intérieur de l'homme appelé Adam anakuyaka ndani ya mtu anaitwa Adama. Maintenant comment se fait-il namna gani nafanyika que ce mouvement là tolobi que ça Adam
ile matikiziko tunasema Oyo azaki na jardin d'Eden. ule alikuwa bustani la Edeni. Mais directement aye koma Christ. Anakuwa mara moja kwa Yesu Kristo. Biso te. Hapana shie. Biso esika Nzambe alobaka te tofandaka baba. Pale mwa asema tuwacha babubu. Soki ya alobi nde tokoloba. Kama nasema shi tuasema. Parce que nous respectons les mouvements. Ndugu tunaheshimia ile matikiziko. Nous sommes comme les tabernacles. Tunakuwa kama hekalu. Les tabernacles peuvent se déplacer si la nuée se déplace. Ile hekalu inaweza kusafiri kama ile nguzo La vraie église ne blague pas na mouvement ya colonne. Kanisa ya kwenda ichezake ile matikiziko ya nguzo ya mawingu. Avant l'église ça la pas, il faut que la lumière de Dieu et ça là aussi mouvement. Kabla kanisa ipike ifanye hatua moja inabidi ile nguzo ya Mungu itenke. Et c'est ce que sengili nayo o saisir. Inabidi wewe ushike hiyo. Yango nde tozalaki na Ezekiel 17. Joko tulikuwa mu Ezekiel sura 17. En regardant Ezekiel 17, kwa kuangalia vizuri hiyo andiko. C'est le Seigneur. Ni Bwana. Yemoko. Peke yake. Ndazo zwa se deux mouvements ya barua wana. Anabeba matikiziko ya wale wafalme wawili. Akoti yango dans la prophétie. Anaingisha muunabii. Yende. Ye peke yake. Tanga bandi koloba partir ya verset 21, 20 na 21. Wakati anaanza kusema kumustari ya 20 kuna kushinda moja. Abandi kolobango d'une manière prophétique. Anaanza kuisemezea upande ya kina. Mais c'est une chose salemi. Ilikuwa na kitu kilifanyika. Mais ya memi yango dans la prophétie. Yana ibeba na ipeleka muunabii. Et c'est ce que tu dois comprendre. Tuweke tulikuwa kuelewa. Que le Seigneur. Ni usema Bwana. Azokende ko utiliser les mouvements ya Adam. Anabeba ile matikiziko ya Adam. Premier. Wa kwanza. Akoti yango na kati ya Adam dernier. Anaingisha ku Adam wa mwisho. Pourquoi? Juu ya nini? Alobeli encore en Ecclésiaste chapitre 4. Alisemezea Mhubiri sura 4. Na verset 9. Mstari ya 9. Balobi vaut mieux deux que un. Asema heri wawili kuliko moja. Et puis atalisi s'il tombe. Asema kama bananguka. Donc les deux là, c'est le premier Adam, ni Adam wa kwanza, na dernier Adam. Na Adam wa mwisho. Maintenant s'il tombe, kama bananguka. Donc les mouvements comme on a qui na premier Adam, ni kusema ile matikiziko de tomber, ya kuanguka. Le second aussi, wa pili wa mwisho, akosa la même mouvement. Atafanya matikiziko moja moja. Tomber on veut dire mourir. Kule kuanguka nasema kufwa. Amen. Donc yango ni tozomona ke ndoko tunaona l'âme ile nafsi ya premier Adam ya Adam wa kwanza eke ina captivité. Ilienda butumwa. Mais Dieu a fait que pour respecter l'ordre de la prophétie, Mungu alifanya kusema njoo aheshimie ile oda ya unabii. Oya présentaki comme l'âme. Il anaonyesha kama nafsi. Asali kakufa te. Alifanya asikufe. Parce que le véritable âme, juu nafsi ya kweli, akokufa te akokende koteya na prison. Hasta kufa tenda kuhubiri kule gerezani. Ozosimama malam? Amen. Christ est mort quant à la chair. Yesu alikufa kulinganisha na mwili. Mais quant à l'esprit, kule kulinganisha na roho. Il est allé prêcher. Il est enfermé dans la prison. Kuhubiri ile maro ilifungwa ndani ya gerezani. Donc c'est ça son âme. Ndio inakuwa nafsi yake. Donc ainsi dans tout c'est ça quand bien. Mnaibamba vizuri. Donc zwango na place à s'il tombe. Beba ile fasi kama bananguka. C'est ça lolengo kokangisa mort ya Adam na mort ya Kristo. Joko tunda kuambatanisha kifo ya Adam wa kwanza na kifo ya Kristo. Donc verset mchezo kozala mibale zali malamu ke kozala yo moko. Andiko nyingine kwa sababu kuya bawili haraka vizuri kuya wewe mwenyewe. Poso ki moko akwei mosusu akoya kotelimisa mosusu. Kama mwenye ananguka mwingine ataomulamusha mwingine. Verset wana zaka bongo te. Ile andiko yakalake vile. Ezalaka soki mibale bakwei bango nyonso mibale. Inakalaka ne kama boti bawili bananguka. Yango ne to insistaka ke ndio tapika mkazo. Ezakalika musuta mutawiki yango na lite ya quelque part. Wala mwingine wakati mtu mwingine alishikia mobile nyefasi. Ayuki yango so na lite ya su quelque part. Anashikia mobile nyefasi nyingine. Bala moko a vérifier te comme une verset. Mara moja ashangalie vizuri inakuwa andiko. Omone diverse moko inakuwa sa andiko moja hivi. Eko kati ya assemblée de saints atamo ko bonakala. Ilingiaka makutano matakatifu wakati ya zamani. Oh frère, ndoko. Poni ni basokola ki Jésus Christ. Jua nini bali mnaosha Yesu. Na Jean Baptiste. Kwa hiyo naomba sasa. Jésus kina masumbu te. Yohana shikwa na dhambi. L'agneau avant kufa basokola kae. Ule mara kuondoka kabla kufa mnaushaka. Uzumuna. Elo ko wana utane brochure Branham. Hiyo ndio itoka mu vitabu vya Branham. Branham ndate ya yango. Branham jarubiri vile. Sans à vérifier begiti.
bila kuangalia maandiko vizuri. Alors comme kosiyone pe na kata bato normalement Inayotembea kwa ustarehe ndani ya bantu. ke anio avant baboma ye basokola kai. Asa wana kuondoka bamuwe bamnaushaka. Or verset wana ezalaka te. Ile andiko aikalake ku. Basokolaka nde entraille na bajambe. Banaushaka ndia mtumbo na miguu. Soki deja babomi nyama. Kama anesha kuwa nyama. Na sacrifice holocauste. Kuile sadaka kuteketeza. Yango pe Ezekiel 47 parle. Jo kule Ezekiel sura ya 40. Même aussi Lévitique chapitre 1. Walau sura ya kwanza inasemezana Donc nayo. bazali ko laver les, quand on dit on lave les holocaustes, en réalité ce sont des jambes et les entrailles. Kama wanasawa nausha ile sadaka kuteketeza kwa kweli ya tumbo na miguu. Po ezalaka significatif. Jo inakuwa na maana. Ezalaki uniquement pour kotalisa que celui qui sort du père yende akozala mise à part pour le travail. Inaonyesha usawa atatoka ndani ya baba ndio atawekewa pembeni ya kazi. Parce qu'entraille veut dire fils. Ile ya tumbo inaonyesha mwana. Donc celui qui sort du père anatoka ndani ya baba. Yende akozala laver po aya na service. Yeye atanawishwa ndio aingie mkazi. Yenda koya kotambola, yenda kozala munoko parce que makolo ezalaka pe munoko. Yeye atakuwa kinwa ndio mikulu ndio atakuwa inalaka kinwa. Balobi esengo na makolo ezali ko annoncer l'évangile. Asima furena kwa miguu inatangaza injili. Mais remarquez awa maintenant. Tazama sasa hapa. Oyo nalingaki tout simplement na koka kobakisa argument moko. Hapa nilipenda tu kuongeza usemi moja. Comment ces deux rois namna gani hao wafalme bazoya wawili kotalisa aussi Christ. kule wanaonesha Kristo. Donc Joachim na Sédécias. Joachim na Sédécias. Là totambolaki dango déjà. Pas chote mena vizuri. Et tangu le Seigneur akotisi yango na prophétie na Ezekiel 17, wakati Mungu anaingisha munabii mu Ezekieli 17, nazo utiliser bien mes mots. Hapa natumia vizuri misemo yangu. A annonçango d'une manière ya future. Alitangaza muile mambo itakuya masiku ya kumbele. La chose est salemi, kitu inafanyika. Mais annonçango encore d'une manière future. Anaitangaza mfano vile itakuya masiku ya kumbele. Donc akomisi yango esakweli. Anaingisha na kuya unabii. Place wanande bazokoma Jésus-Christ. Parce que ça a annoncé. Et l'autre besoin attirer biso. Et ça que le Seigneur a annoncé. À cause de bois vert. A desséché yango. Soka desséché bois vert. Akosala aussi bois o ezalaki desséché. Akosala ke reverdir. Ataifanya ikuwe mbao mbichi. Wana mouvement wana zo sala wana c'est l'œuvre de la croix. Ile matikiziko anafanya pale kwa ni kazi ya msalaba. Bois vert ezalaka yemo ko ninga lobaki moi bois vert. Yeye ndio alikuwa mbao ya mbichi. Mais kozala desséché quand il prend l'esprit et keye pana ye. Itakaushiwa wakati atabeba roho inarudia kwa baba. Mais o eza desséché wana akor faire reverdir encore. Cela veut dire la résurrection. C'est comme ça le terme. Arikauka atakuwa tena mbichi. Et tango ekozala ressuscité, wakati atafufuliwa, eko comme un grand arbre, itakuwa mti kubwa. Oyoyo toutes les arbres de la terre reconnaîtront. Ile muti ile mamiti hapa ulimwengu mzima itatambua. Or les arbres de la terre ce sont le royaume. Ile mamiti hapa dunia yanakuwa na ufalme. Ils reconnaîtront les mouvements là. Batatambua ile matikiziko. Bako reconnaître ka mouvement ya arbre wana. Batambua ile matikiziko ile muti miti. Or Jésus-Christ alobelaki les arbres. Yesu alisemezea njoo ya miti. Na Luc 21. Muluka 21. Bo tala ba figuier et les autres arbres. Asa mutazame mutini na miti ingine. Donc toutes les nations de la terre. Mataifa ya ulimwengu mzima. Te atalisaka un peu les arbres. Ndio kunaonyesha miti. Tanga zolo la figuier zotalisa Israël. Wakati asemezaka njoo mutini alors toza mingi nene Ezekiel 17. Tunakuya pa Ezekiel. Tanga zolo ba toutes les arbres reconnaîtront likambuana. Wakati asa miti yote tatambua ile. Cela veut dire en dehors de Jésus-Christ il n'y a point de salut. Ila onesha wasema nje ya Kristo ukalake wokovu. Donc toute la terre ezali bénie na kati ya postérité ya Abraham. Ni kusema ulimwengu mzima inabarikiwaka kwa Ibrahim. Donc soko ngoza la bénie, il faut reconnaître cette œuvre là. Kama unapenda ubarikiwe na bidi utambue ile kazi. Alobi les oiseaux du ciel bagoya kobomba mawa. Asema ndege anga itakuwa kufika kule. En réalité soko zali oyo Nzambe a prédestiné yo. Asa kwa ukweli kama unakuwa mtu
mtu Mungu alimtayarisha. Eke ozali celeste. Na unakuwa wa kumbingu. Oyako se réfugier na arbre wana. Utakuya kuinyanda na muchi. C'est pourquoi un fils du royaume atelemelaka jamais la parole. Ndio kule mwana wa ufalme ashipinganake na neno. Ata la parole détié na niveau nini? Ata neno mupiga nguvu kani. Aiki que c'est la même parole ndeko élevé encore. Anaasa ni neno moja moja itanyanyua. Que le Seigneur apambola richement. Amen. Maintenant awa sasa hapa lokola deja to persaki wana bila cha kuingia dia kule ngambo tokolobela premier fils tutasemezea mwana wa kwanza kolobeli pe Josias tutasemezea na Josias après totamboli aussi na quatrième fils na tatembea na mwana wa ine et to insérer les deux fils na kati lokola si tolobeli yango na tongeza wale watoto bawili ndani yayo parce que maloba oyo en tout cas faut ngana lobaka faut sepela ka ponzamba pesi yo malobo juu misemo na bidi uifurahikie njoo nasema yako ifuko na furaha ndimo wapatia ineno tangu tozota la 2 Rois chapitre 23 wakati tunaona wafalme wa pili faut se demander d'abord qui est Josias kutujulize nani anakuya Josias na verset 25 mustari ya 25 2 Rois 23 wafalme wa pili sura ya verset 25 mustari ya 25 Je lis au nom de Jésus-Christ. Nina soma mujina la Yesu Kristo. Bazolo bena Josias. Avant lui, il n'y avait pas eu de roi semblable à lui qui se fit tourner vers l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il ne s'en est point élevé de semblable à lui. Wana natangi verset 25. Il y a 2 Rois 23. Donc bazo bimisa Josias. Un roi unique. Avant et après. kabla na kisha yeye roi oya kokani na ye azate mfalme unaweza kulinganisha na anako. Or to utilisaka deux passages moko mingi par la grâce de Dieu. Tunatumiaka maandiko mbili mara mingi kwa neema ya Mungu. Zacharie 3 verset 8, Zakaria 3 sura 8 et Esaïe 8 verset 18 na Isaya 8 mstari ya 18. Na Zacharie 3 elobi ce sont les hommes qui serviront des signes. Wanasema ni bantu watatumia kama maalama. Et dans Esaïe 8 verset 18, Kuisaya 8 mstari ya 18, Esaïe nous oroba moi et les enfants que le Seigneur m'a donné. Asema mimi na bana bale mwa nikaburia. Nous sommes un présage. Tunakuya kama bionesho. Donc ba témoignage je sais belé même dans Ézéchiel 12, Ézéchiel 5, na Jérémie aussi ba témoignage je belé ya ba signe. Na Yeremia inakuwa maushuhuda mingi ya maalama. Donc Dieu utilise des hommes comme des signes. Mungu anatumia bantu kama alama. Tango zomona Josias ao. Wakati unaona Josias hapo. Il faut yeba ke Nzamba sali Josias pambate. Inabidi wewe utambue usema Mungu asumfanye Josias kwa bure. Proverbe 16 verset 4 lobi. Ule Mezali 16 mstari ya 4 nasema. Dieu fait tout pour un but. Asa Mungu anatenda yote na lengo. Même les méchants pour les jours du malheur. Hata watu wabaya njoo siku ya ole. Donc tango ateki Josias nase. Wakati alimweka Josias pa bulongo hapa. Et qu'a créé Josias. Na alimuumba Josias. Azana but nazo poursuivre. Alikuwa na shabaha na lengo moja na azali Josias azala roi unique. Anafanya ule Josias akuwe mfalme wa upekee. Avant na après ye roi moko kukana ete. Kabla yeye na kisha yeye hakuna mfalme anaweza kulinganisha naye. Effectivement Josias parle d'Elohim. Na kwa ukweli Josias anaonesha ule mumbaji. Aza elembo anakuya alama ya Elohim, ya Mungu mumbaji, ya éternel, ya wa milele. Parce que c'est aussi Jérémie 10 verset 10. Kama tunabeba Yeremia mstari sura ya 10 na mstari ya 10. Kuna Jérémie azomona Nzambe que il est le roi éternel. Kule Yeremia inaona wa milele sasa unakuya mfalme wa milele. Le véritable roi c'est l'Éternel. Na mfalme wa kweli kwa ni wa milele. Soko aussi témoignage ya 1 Samuel 8. Tunabeba ushuhuda Samuel wa kwanza sura ya 8. Tangu bancien ya Israël bapusana ke pa Samuel. Wakati wazee wa Israeli walikabia kule Samuel. Balobi que tu es déjà vieux. Wanasema unakomea. Avancer en âge, unaenda miaka e bana na yo si bazo kwa kosala musala na yote na watoto yako wafanya kazi hii. C'est la biso roi lokola ba nation. Utweke mfalme kama taifa.
Alors Samuel asepelaki nango te. Na Samuel asikufurahikia ile. Au verset 7. Mstari ya 7. Il y a 1 Samuel 8. Ya Samuel wa kwanza Le Seigneur a rebisi Samuel. Bwana anambia Samuel. Kika bango sala eloko bango basengi. Acha fanya kile baba anasema. C'est moi qui les rejette afin que na régner likolo na bango. Mimi banatupa njoo nistawale juu yabo. Donc Dieu confirme dans ces écrits là, c'est lui vraiment qui est le véritable roi. Mungu anahakikisha mwile maandiko usema yeye ndio kwa mfalme abia kweli. Donc baroi kokomona parfois dans les écritures, ce sont des rois signes. Bafalme unaweza kuona maandiko kwa bafalme alama. Donc Josias azalineti Elohim, c'est lui qui existe par lui-même. Josias anakuya ni Mungu mumbaji, anaishi kwa yeye mwenyewe. Tangu akufi, wakati anakufa, il y a maintenant le fils oya remplaçant qui azaki mwana liboso Joshana. Wakati alikufa kuna kuya wana walimkombola wa kwanza alikuwa ni Joshana. Joshana za mwana ya liboso oyo Josias aboti. Ule Joshana inakuwa ni mwana wa kwanza Josias alizala. Maintenant quand tu marches wakati unatembea sur la terre pabulongo avec des Josias, na Josias, au ciel c'est l'Éternel. Wa mkumbinga kwa milele. Ozola na malam? Amen. Eza lokola na mabele? Inala pabulongo. Les rois se servaient na ba âne. Bafalme baanza kutumia bapunda pona ba déplacement na bango. Juu ya kusafiri kwao. Même ba prince baza se servir na ba âne. Wafalme kidogo waanza kujitumia bapunda. Na mabele se âne. Pabulongo kwa ni punda. Mais na likolo le roi se sert de nier. Kule mbingu mfalme anatumia ile mawingu. Donc ano azotambola na se wana ule mpunda teba bulongo. Aza signe. Anakuwa ni alama. Signe nini? Alama ya nini? Ya mawingu. Pona nini? Amen. Njua nini? Okomona ke ba âne bazali komema biloko kolia nyonso. Juu tangalia bale ba mpunda anataka. Ezali komema huile. Yanataka mafuta. Ezali komema ba froment. Yanataka ile mangano. Ezali komema babilei meme babibwele balia. Balocha mkola ana. Yakula banyama bakurie. Or so wina Deutéronome 11. Kuna kuya mkumbukumbu la Torati. Le Seigneur a bien kopesa bino la pluie à première et arrière saison. Bwana sante mikaburia mvula ya kipindi ya et cette pluie ekotinda ke bozwa wile. Na ile mvula itatuma froma ile ngano bozwa osomona pluie nde ezo yana babiloko nyonso wana. Ile mvula ndio yakuna bile bintu. Oh pluie zakana kati ya nuée. Ile mvula langa ndani ya wingu. Mena sasa rande ane. Paburonga wani mpunda. Donc ana za signe ya likolo. Ule mpunda kwa alama ya mbingu. Ozola na malam? Amen. Yango moni. Israël savait. Israël a que les rois marchent aussi sur l'âne. Tangu bamoni Jésus alimokota na Jérusalem. Wakati wana Yesu atinda kiazo ana. Anatuma kama mpunda. Azokota na Jérusalem. Kabla ya Yerusalem. Tangu ba peuple bamoni. Wakati taifa inaona saa. C'est le fils de David. Oh ni mwana wa Daudi. Amen. Parce que les ânes serviront de monture pour la maison du roi. Juu mapunda nasaidia kama bango moko babandiko yenu. Hosanna au fils de David. Hosanna kwa mwana wa Daudi. C'est à cause de l'âne. Ni juu ya ile mpunda. Ozola na malam? Amen. Yango moni pe les Lévites na Juge 19 a se déplacer na âne. Donc kuna ule mulawi muamuzi 19 anaendaka na punda. Donc ce sont des hommes qui serviront de signes. Ni watu watatumia kama alama. Donc le premier fils maintenant d'Elohim, ule mwana wa kwanza wa Elohim, tanga zo éternité, wakati atoka kumilele, avant banda création nyonso, kabla aanze umbile yote, abotaki mwana, anazala mwana. Ozola na malam? Amen. Abotaki mwana, anazala mtoto. La tozomona na proverbe 8 mwana abotaki. Tuna ule mtoto alizala mumezali musura mna. Alors baka cette parole pour vous. Mnasemaka ine na kwa ni yenu. Pour vos enfants. Ya batoto yenu. En aussi grand nombre que le Seigneur va appeler de loin. Na kwa wingi wale Mungu ataita kwa mbali. Proverbe 8. Mezali sura 8. À partir du verset 21. Kwanza kumstari ya 21. L'écriture ezo yebisa biso boye. Andiko natuambia hivi. Bomengwa bonzambe. Ila kwa utajiri ya Mungu. Écriture soko sombi Bible na maison de la Bible linko lo bateko zu parole de Dieu. Faut faire très attention. Kama unauza Bible mule wanashama Biblia haina sema unapata neno la Mungu. Uko tuni combien ça $20? Unauza combien $20? Usombi ko kasateke uzu parole de Dieu. Hapana wazisa unauza neno. Uzinde Bible. Unapata Bible. Parole de Dieu ce sont des frères ministres nde bakoyelo wango. Ile neno la Mungu ni banduku wa waziri watakuletea. Parce que nganga pasa na Bible na ndaku na yeye. Na ule mfumu anakuwa na Biblia kule nyumbani mwake. Mokonzi na biso akala na mboka oyo komoneza laki
Désiré Mobutu, mkubwa wa hii nchi wa zamani ule nchi ilikuwa ni Mobutu. Le premier ministre ya Israel tango yaka visite awa na Zaire apesa ke ye Bible Nord. Wakati ule mwaziri wa kwanza wa Israeli alikuwa kupegua kwa donc lingolo bayako tike la mosantu Bible Nord. Asa umwachia mtakatifu Biblia ya dhahabu. Eliko bateke notre cher président soit qui parole de Dieu. Non. Haifie kusasa ule mfano ule president mkuu wa wote. La parole de Dieu sauve. Neno ya Mungu inaokoa. Ozola na malam? Amen. La pensée cachée dans les Écritures. Ile wazo yenye kufichama ndani ya andiko. Omoni l'écriture ndenge saboyi. Mnaangalia viandiko hapo hapo. Oyo l'écriture. Hii andiko hii. Ezali comme l'objet qui doit provoquer la contradiction. Inagalaka sasa andiko sasa ni kitu kitaleta et pour ça la relèvement pour plusieurs et la chute. Ya batu msusu. Hii andiko itafanya benye wanyanyuliwe benye banguki. Donc ne l'écriture nzambe akota ki lokola un jardinier. Muima andiko Mungu alinjeka kama ule mlimaji. Azotimola ba mabulu. Alobi awa kimbangizi mekozinda. Asa hapa kimbangizi batanguka mwinjimu hii. Awa hapa batabranam bakozinda ndao. Donc il a fait des trous alors batu bazobeta mabuku baozinda. Alifanya manjimu bustani nju bantu wafanya makosa bena anguka. Parce que Simeon alobi que cet enfant. Nju Simeon sa umwana. Kaka ye wana. Pako mwana huyo. Akosala shite atafanya kuanguka. Akosala pe relèvement. Na atafanya kunyanyuliwa. Oui, il faut qu'on dimaka. Inabidi uaminie. Na mabele ne tozaboy. Pabulongo vitakuya hapa. Jamais bisonyo tokoma na l'unité à foi. Hakuna atafesi bote mmoja ndani ya imani. Kaka ba prédestiné nde bakoma na l'unité à foi. Kaka bale batayarishwa tangu zamani watafika mu imani moja. Oto sangana na stade. O twende kule stade. Sambela. Tuombe. Pona pays na biso. Jua mukini yetu. Biso d'abord to sambela déjà pona pays depuis longtemps. Chicha kuombea mukini tangu zamani. Oboni bana Israel. Unemo tiro Israeli. Tangu ba ebisi bango na babikolo mususu. Wakati waliwaambia kwa mataifa ingine. Balobi biso pe tozana besoin to aider mino poto tonga temple ensemble. Atakuwa tumisaidia tuyenge hekalu pamoja. Tangu ba utaki captivité. Wakati hata utumwa. Na Esdras chapitre 4. Mtabu Esdras 4. Yoka réponse na bango bazaki na bango faible bazaki na ba armée te. Shika jibu yabo abo. Batu bazo ebisa bango bazana armée. Bati waambia bena ensemble kusala musala ensemble. Asa tuchangane pamoja. Yoka bango bazangi na bango arme. Abata na sila. Nous construirons la maison de l'Éternel nous-mêmes. Tutajenga nyumba milele peke yetu. Tokotonga ngona binote. Atenga na mweye. Israël est comme ça. Israël est comme vile. Israël a gardé la parole jalousement. Israël a chungaka neno na bwivu. Méprisé mais a rejeté parole te. Umubeule lakini asitatupa neno. Niataye makotombola toujours la parole à sa place. Wo mukanyangi atainua neno kwa kazi yako. Ozola na malam? Amen. Donc tant to boya kaneti bosanga na stade pona bosala losambo pona Congo. Veto akatalaka mnachangana kule stade ndio mfano. To répondaka déjà to sambelaka déjà pona ba pays. Par la grâce de Dieu, pour qui mieux à tout ça la musala nzambe. Or Bible lobi. Là où 2 ou 3 se sont rassemblés à mon nom. Or le nom de l'Éternel c'est la parole. Maintenant oyo azote ya Trinité. Oyo azana ba statuette na ye. Oyo azasoki na Babylone. Otali basorta ba doctrine ebele. Unangalia wingi ya madini ya mingi. Awa na mesa nazana ba telefone. Hapa meza nakuwa na nazana papier mswara nazana Bible. Mafoni nakuwa na Biblia na papier mswara. Soki na lingina tanga na bandiko tanga. Kana penda usoma nazo soma. Na tomboli neti Bible. Na tangi 1. Nasoma ya kwanza. Mena tangu nazui telefone na tombo telefone mwena tanga 2 zate. Kana ya telefone sime inakuwa ya pili. Tangu nazui papier mswara mwena tanga 3 ezate. Pourquoi? Parce que ça même nature te, ça même eloko te. Haina kintu kimoya. Maintenant le Seigneur a dit là où 2 ou 3. Mungu asa wale wawili wale watatu. Donc cela veut dire faut voir d'abord na même nature. Bakuwe na umbile moja. Ozola na malam? Amen. Alors nakozala na kati na bino. Ndio takuwa pa upande. Donc il faut pas la légende de la foi. Bakuwe bantu ba imani. Bao bazo garder l'enseignement. Bale beo na chunga mafundisho. Ozola na malam? Amen. Donc c'est que na kati na biso usema ndani yetu toyebaka que quand tu as la parole kama unakuwa na neno vraiment osana salut. Kwa kweli unakuwa na wokovu. Et nazotanga proverbe 8. Tunasoma Mezali sura Natala le premier fils à Josias. Nisome mwana wa kwanza wa Josias.
Na bandi à partir du verset 22. Minaanza mstari ya 22. Ah, c'est la sagesse qui est en train de parler. Hapa ni hekima iko nasema. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies. Wa milele arniumba mzaliwa wa kwanza ya makazi yake yote. Avant qu'il fît aucune de ses œuvres. Kabla afanye ile makazi yake ya zamani. J'ai été établi depuis l'éternité. Niliweka tangu milele. Wana na komi na verset 23 ya Proverbe 8. Minafika mstari ya 23 ya Mezali 8. Dès le commencement, Tangu zamani. dès l'origine de la terre. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme ni de fontaine riche en eau. Donc tu dois comprendre que dans l'éternité le Seigneur a engendré un fils. Bon, il faut faire très attention. Parce que Batunion sont mingi nakutana ngana batei. Bantu mingi zaidi ya kutanaka baubiri. Soka monika ka 4. Kana ine. Directement 4 êtres vivants. Soka moni 5. Kana 5. Directement 5 dons ministériels. Inaonekana mazawadi 5 ya batonga kelamba ndengo wanati. Abayengaki nguvu. Il faut lingaota la contexte ya likambo ndenge yango ezana. Inabidi kusoma bya ndani vile vinakuya. La manière où le Seigneur a tongi abi. Mufalno Bwana ari ezaka très important. Inalaka bei. Parce que eloko nyoso kokoloba, dukini yote naweza kusema. Il faut un appui. Inabidi ile valable ça. Musingi ya kweli kuipa. Ozunet nazo wanati mwanda kisamuke. Mimi nabeba kionesho kidogo. Mais jour nzamba kopesa kabisa tanto kolobelango. Siku moja tukapata wakati wa SMS yaka. Likambo ya Uri. Mambo ya Uri. Na David. Na Daudi. Ozomon. Naona. Tokizana ba mouvement belé bombe na kati. Unakuwa matikiziko mingi mle ndani. Metang bazo kopesa parabole nango. Wakati waleta ile mfumbo yake. Na Nathan. Donc azo so li solo wa. Nathan kote ni mfumbo abali. Abombi yango derrière le rideau. Anafinia mkongo. Menazo beta yango sous forme parabolique. Anazo semezea kama fumbo. ABC David. Amba Daudi. Na village moko. Asa mumuji moja. Ezaki na homme riche. Ulikuwa mtajiri moja. Na homme pauvre. Na mashini moja. Donc azobimsaka ka village mwembezaka na 2 habitants. Anaanza kuonesha mkimu mja alafu na wakati wawili. Je msuto kolobela Syria. Siku moja semezea kanjia hiyo. Abimsaka 2 habitants. Anabeba wakati wawili. Alobi que les riches avaient beaucoup de brebis. Mais les pauvres azaki nango ka moko. Ule mashini alikuwa na kondoo. Alors un visiteur est venu. Ule mgeni anakuja. Troisième personne aye na village wa. Mtu atata anakuwa mwili mji. Ule visiteur wana yaki. Ule mgeni anakuja. C'est l'esprit wa yaki koya kotala David po alula femme airi. Ni ile roho iko c'est une troisième personne aye na vile wana. Mke wa Uri ndio mtu atata. Sasa mwana menande ngi batanga ka Bible. Unema somaka Biblia. Ezo na makambo ebele za wana. Ya kwa mambo mingi mle ndani. Wana nasali na mwa lecture muke. Kwa fati usingi lo. Mishi fasilie tu. Ozomona. Amen. C'est un village de 2 personnes. Inakuwa ni mmoja watu wawili. Un riche et un pauvre. Ya maskini na mtajiri. Mais troisième personne azoya. Mtu atata kuya. Ozona na mala? Amen. Mais tant que David azo tracé le problème. Wakati Daudi anapokata mambo. Alobi ke lokola riche azwaki brebis ya pauvre wana. Sasa vile ule mtajiri akozongi sele 4 brebis. Atamurisha bampunda ine. Mais sobo zio tangi lisongo nege ezali okomona 4 brebis te. Kwa unaona bemo iko au tuna bampunda. Bana kondo ine. Kambwana. Kwa muda anafikiria na 211. Atafikia wa Samuel wa pili sura 11. Makomona 4 brebis. Mais déjà David a 4 brebis. Tu Daudi anaongeza na 4 lisongo sana chapitre 1. Mambo yanakuwa mwile. Mwani soki mena théologie zotanga Bible. Akosuki landewa. Ile théologie ya so Biblia tuachilia pale. Mais tala biso ne totangi. Totangi autrement, sans encore expliquer. Tunasoma mfano nyewe bila kufasiria. Wana zaka tosala ka lecture. Inangati kufasiria. Osoko pone malamu. Amen. Donc etangeli na biso kesana kaka. Ile musome yote na chana paka. Donc le premier enfant, musole mwana wa kwanza. Tangu balobi la sagesse. Banasema ni hekima. En tout cas, eza tout simplement manifestation de lui-même l'Éternel. Inagalaka tu ni kuonekana kwa Mungu peke yake. Parce que et commandement dans la Bible que c'est par sa main qu'il a créé le ciel et la terre et tout ce qui se trouve. Et commandement aussi c'est par sa sagesse
qu'il a fait toutes ces choses. Na inaandikiwa kupitia hekima yake alifanya vyote Et hivi. comment je suis par son intelligence. Inaandikiwa kupitia akili yake. Après, lui seul. Kisha anasema peke Et yangu. moi seul. Na peke yangu. Je l'ai fait. Na niliyatenda. Et j'ai créé. Na niliumba. Osola na malamu. Amen. Wana zopesa ba différents noms à sagesse. Kula akaulia majina ya chana ya hekima. Donc, oyaza signe sur la terre. Ule anakuwa kama alama bulongo. Joshana. Ule Joshana. Mwana Josias. Mtoto wa Josias. Au ciel dans les lieux élevés. Kumbingu mfaza kunyanyuliwa. C'est la sagesse. Inakuwa ni hekima. Maintenant, tant Joshana bamemie maintenant na Égypte. Wakati Joshana bampeleka kule Misri. Comme ma Joshana na Égypte par Pharaon. Kupeleka Joshana kule Misri pa. Awa ezotali en réalité. Hapa inaonyesha kwa ukweli. Que la sagesse Ni kusema hekima. Eza na kati ya création nyonso. Inakuwa ndani ya umbile inaonekana. Parce que la création c'est comme l'Égypte. Juu umbile alaka kama Misri. Mais la sagesse crie dans la création. Ile hekima inalalamika muumbo. Efandi kuna. Inakuwa kule. Est-ce que vous comprenez malamu hein? Amen. La sagesse efandi kuna na kati ya nyonso nzamba asalaki. Hekima inekala ndani ya yote ile Mungu alifanya. Yango Romains chapitre 1. Jo kule Warumi sura ya kwanza. À partir du verset 19 na 20. Kwa mstari ya 19 kufika mstari ya 20. Et le but c'est qu'on peut connaître de Dieu. Inasema kile tunaweza kujua kwa Mungu. Est déjà manifesté. Ishaonekana. Quand on le considère. Wakati tunaitambua. Depuis la création du monde. Tangu umbo ya ulimwengu. Ozola na malam. Amen. Donc c'est que la création. Ni kusema hii ya kwa ezana une voix qui parle na kata création. Hii umbo inakuwa na sauti inalalamika ndani yayo. La puissance éternelle. Ile uwezo ya milele. Les perfections invisibles de Dieu. Ile ukamilifu bila kuonekana. Et sa divinité. Ile bumungu wake. Mais nyonso ezolo bakuna na kata création c'est les sages qui est là. Yote inasemewa ndani ya umbila kwa ni c'est le premier fils de Josias. Inakuwa ni mwana wa kwanza Josias. Maintenant, c'est la sagesse qui a fait toutes ces choses. Sasa inakuwa ni hekima ilifanya vyote vile. Et après avoir créé, kisha kuumba vyote vile. On a créé, la sagesse a créé aussi l'homme. Hekima naomba mtu. Donc l'homme quand il doit apparaître, wakati mtu anaonekana, aza comme le deuxième fils de Josias. Anakuwa kama mwana wa pili wa Josias. Yango nde tobengaki déjà tant tuzakoloba azako talisa Adam. Jo tulisema anaoneshaka Adama. Ça va? Oui, oui. Le deuxième fils de Josias. Mwana wa pili wa Josias. Soko zui 2 Rois 23. Kama unabewa wafalme wa pili 23. Otangi à partir du verset 31. Unasoma kwanza mstari ya 31. Nalingaka biloko yo yebango bien. Napendaka ibintu bijue vizuri kabisa. Parce que le ministère, elingaka ignorance te. Haipendake ujinga. Ministère elingaka ignorance te. Ile uduma haipendake ujinga. Soko moni ministre moko zolinga ignorance. Vérifiez bien. Inapenda bujinga. Atanga ka Bible te. Umwangalie vizuri asomake Biblia. Vérifiez kaka bien bien. Okomona kaza mutabako. Asomake Biblia ni muntu makopo. Nazo bisa solo. Soko muta mote bozo teleme la connaissance. Kona ngara mobile moi. Dualité ya oya yewa. Simamia ujusi. Tiango neti phare par rapport à vinae. Uyeke kama ile omona tabo kutani assemble la kate. Uyeke ashumbake. Uzola na malamu? Amen. Partage boya koka kosala partage. Ashweza kugawanya hivi. Yo mona aza concentration tanga Bible tanga ka Bible. Eku mwenye concentré na soma Biblia. Asoma. Mena lokola kwa kotanga Bible te, tanga ko zwa telemi. Bla ashweza soma Biblia. Boye binde nini? Kuyo njo nini? Ujusi njo nini? Osomon. Unon. Donc mutu aso bossa na instrument ya travail. Muntu ansabwa. Mazoni ngaya ko travail. Anapenda kutumika. Eza pasi hein. Na kwa mateso. Yo kandengi Bible lobi. Chaque Biblia asema. Le Seigneur a pesaki toutes les tribus d'Israël batèrent. Mungu alikaburia watoto wa Israeli mais apimeli Levi mabele. Anamuima Lawi bulongo. Apimeli héritage. Anamuima uriti. Malobi héritage à Levi eza moi l'Éternel. Anasema uriti wa Lawi ni miwa milele. Donc tango baninga bazuki neti bebilanga neti ribena ko sala bilanga aloni blé wakati wandu waenda mashamba yabo kama ribena analima ngano. Mususu pasali bilanga aloni soki
ba olivier ule Isakari na fama shamba na kata musalo ni soki ba vigne akena bilanga levi pe fami tala ki fa kene pe bilanga oya ye ba biseki la ila na bidende kwa shamba bilanga na ye komo nango éternel shamba yake wa milele ye pe fa kene passe l'éternel lobaki ke ngai ne naza héritage na ye njumu asemaka uminja kwa urithi ako kene ko travailler na quatre éternel atenda kutumika wa milele tangu Ruben oya kenda kolona ble tanga kozonga na ble na ye nango wakati Ruben atenda kuvuna ile ngano be ajua atarudia nayo tribu mususu tanga kenda kozonga soki na ba olive na ye nango ile jamaa yenyewe tenda kuwa na ma olive menafu ba tribu ona pe batu na levi yopo kenda kibilanga ile ma oye na nini nimulile la uenda kubishamba soki tomoni ya ye pe na ba olive na ba ble ana famille levite ko discuter te kama kuya na ma olive na mangano ashino na famille levite kushibisha il faut yela biso biloko ezana kata nzambe inabia tulete bibi ndani ya Mungu parce que champ ya kenda ko travailler nde nzambe ni Mungu amen yela biso iloko ezana kata nzambe biso toye na ba olive tutakuwa na matunda ya toye na ba fromage tutakuwa na mangano toye na ba biloko selon chana biso tunakuwa na binti ye pe selon chana ye naye ayana biloko ezana chana ye alete bileli mushamba yake bokomona motei unangana mubiri autaki bilanga mesoka ye na biloko aza nango wana anatokea mushamba ozomona ta teke mutu atravaillaki na bilanga unangana sa huyu asikutumika ta paresseux c'est ça le terme ma paresseux njoo inakuwa tamko ozomona donc mutu azoteya mateya intentionnel muntu anahubiri mahubiri mwa na shabamu moya njoo inangara muntu ozona na malamu amen ne Timothée moko bayebisaki ngai ke aza kodiscute sa mobili munye baliambia sa azobeke Nehemi azaki mwana mwasi asema Nehemi akuwa ni mwanamke Nehemi mwana mwasi Nehemi ni binti Motei mususu mobili munye azokanisaki chronique azaka frère asema chronique ni ndugu chronique chronique azo penser que chronique c'est un frère alors ça chronique ni ndugu Motei mobili ezala ta mondimi oya ye ilikuwa ta mule mwaminifu anakuya mais Motei yake no benga chronique frère chronique aite mambo ya siku chronique mutu moko boye kaka ndenge atangaka Moïse ndenge amonaka ba Esaïe ndenge chronique azaki frère moko boye soki atribu nini ye Motei mobili biacha vous se rendre compte cela veut dire akendaka ne bilanga wana te ashendaka mwe mashamba ushibishane soye songi sena bilango batu musu bakende upatie abeka yu aro makaji abantu akendaka bilanga wana te appeler l'éternel ashendaka mshamba na ita minene ozona na malamu amen wana za kosakana na bana nzambe mutu azoteya mabe azosakana na âme na yo ule mtu anabiri mbaya anacheza nafsi yako azosakana vraiment na bana nzambe eko anacheza na watoto ya Mungu tokoteya mabe eza kosakana na peuple de Dieu kuhubiri mbaya ni kucheza taifa ya Mungu Paul azoloba na yake pa na bino non par une sagesse humaine hapana na hekima ya bantu eza te na ba capacité na nganzo hapana mauwezo